ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et vous vous portez bien. إن شاء الله الوصفة اليوم هي الجاتو درخامة أو الزليج. هو جاتو سهل ولكن في المنظر تيجي رائع. نتمنى الوصفة اليوم تعجبكم. La recette d'aujourd'hui c'est un gâteau simple et facile à réaliser, mais visuellement il a un effet magnifique. J'espère qu'il vous plaira. Inch'Allah, غادي خصنا لهاد الجاتو. Il va nous falloir pour réaliser ce gâteau 600 g من الكاوكاو اللي حمرته شويه من الفران, 600 g de cacahuètes que j'ai un peu doré au four, 150 g من الزنجلان اللي حتى هو حمرته غير شويه في الفران, 150 g de sésame que j'ai fait aussi dorer un peu au four, 500 g de chocolat, 500 g من الشوكولات, 100 g من الشوكولات الابيض, 100 g de chocolat blanc, une petite cuillère à café de cannelle, معلقه صغيره من القرفه, 400 g من الحليب المركز المحلى, 400 g de lait concentré sucré. بسم الله, غادي نبداو على بركه الله. Maintenant on va passer à la préparation. غادي نبدا بالكاوكاو, غادي نطحنو شويه, خصو يبقى صاي يعني ما يكونش مطحون بزاف. Je vais commencer par hacher les cacahuètes grossièrement, faut pas que ça soit trop mixé. غادي نزيد عليهم الجنجلان حتى هو غير شويه يتطحن ماشي بزاف. Je vais aussi hacher un tout petit peu le sésame. Après on se retrouve ومن بعد نتلاقاو. من بعد ما طحنت الكاوكاو مع الزنجلان خلطتهم مزيان في واحد الزلافه. Après avoir mixé les cacahuètes avec le sésame, je les ai bien mélangés dans un saladier. غنزيد عليهم القرفه. Je vais ajouter cannelle, دابا غنجمع الخليط ديالي بهذا الحليب المركز المحلى. Maintenant, je veux former ce mélange avec le lait concentré sucré. من بعد ما خلطت الخليط ديالي مزيان بقى غير واحد شويه ديال الحليب المركز المحلى, زدتو حتى هو كملتو فيه, كملت هذيك 400 غرام. Après avoir mélangé bien mon mélange, il restait un tout petit fond de lait concentré et je l'ai ajouté aussi, ce qui fait 400 grammes exactement. Maintenant on va passer au façonnage. دابا غادي ندوز ان شاء الله نديرو في القالب. هزيت واحد البلاطو, دابا غلفتو بورق الطهي. J'ai pris un plateau, j'ai posé dessus une feuille de cuisson, puis je pose un cadre pour lui donner une forme. من بعد انا اختاريت هذا القالب هذا باش نعطيه الشكل ان شاء الله. من بعد ما درت الخليط ديالي كامل في هذا الاطار, après avoir mis tout le mélange dans le cadre, maintenant je vais le laisser. دابا غنسرحو بالمعلقه
من بعد ما سرحت مزيان الوجه تاع الكاطو ديالي، دابا غندوز ندوب الشوكولات. Après avoir bien lissé le gâteau, je vais faire fondre le chocolat. دابا غادي ندوز باش ندوب الشوكولات. Maintenant je vais faire fondre le chocolat. غندير الشوكولات في واحد الكاسرونه. Je vais le mettre dans une casserole. غنزيد عليه 3 المعالق كبار ديال الزيت. Je vais ajouter 3 grandes cuillères d'huile. Je vais le faire fondre et je reviens vers vous. غادي ندوبو مزيان وغنرجع معكم. الشوكولاته هو من بعد ما دوبتو الشوكولا اللي لا. دابا غادي نكب نص تاع الكميه على الوجه ونسرحها. Je vais verser à peu près la moitié de la quantité de chocolat et je vais l'étaler sur le gâteau. بسم الله. Le chocolat il faut qu'il soit chaud. الشوكولا خصو يكون سخون. خصنا نخدمو بسرعه. faut faire vite, assez vite. دابا فاش درت الشوكولات على الكاطو كامل غنبقى نسرحو. Maintenant que j'ai mis le chocolat partout, je vais essayer de le laisser. من بعد ما الكاطو ديالي تغطى كامل بالشوكولات دابا غادي نخليه يعقد. Une fois que le gâteau il est bien couvert de chocolat, maintenant je vais le laisser prendre à température ambiante. Et après, on revient vers vous. ان شاء الله من بعد نرجعوا نكملوا الكاطو ديالنا. اخواتي من بعد ما الشوكولات برد مزيان، une fois que le chocolat il a bien refroidi, maintenant on passe à l'étape suivante. دابا غندوزو للمرحله المواليه. انا هزيت واحد الموس دوزتو مزيان من الجناب. moi j'ai pris un couteau, je vais bien passer sur les côtés pour faciliter le démoulage باش نسهل عليا نحيدو من هذا القالب ولا الاطار. دابا غادي نحيدو. je vais le retirer. غندير عليه واحد الورقه تاع الطهي. je vais poser dessus un papier de cuisson. prendre un plateau. Je vais essayer de le mettre sur l'autre côté. غادي نحيد دابا الورقه. je vais retirer la feuille. je vais remettre le cadre. غنعاود ندير الاطار. الشوكولات الابيض ذوبته. لو شوكولا بلون je l'ai fait fondre ودرتو هنايا في هاد la poche à douille. Là je l'ai mis dans cette poche à douille. الشوكولات اللي بقى ليا سخنته شويه. j'ai fait chauffer aussi un tout petit peu le chocolat qui me restait. وغادي دابا نفرغو. je vais le verser. et ici je vais étaler.
Essayez de bouger bien la plaque. Comme ça le chocolat il s'étale bien. غنحرك مزيان الاطار ديالي باش الشوكولاط يتسرح مزيان مباشرة. Une fois que j'ai fait cette étape, il faut faire tout de suite des traits avec le chocolat blanc. Il faut aller vite. هنهز واحد عود الاسنان وندوز عليه. Je prends un cure-dent et je fais des allers-retours. الجاتو ديالي ها هو كملته. دابا غادي نخليه يبرد. Maintenant la décoration je l'ai fini. Je le mets de côté à température ambiante comme jusqu'à qu'il prend bien le chocolat, il refroidit et on passe à la coupe. دابا غادي نخليه هكا على جنب نخليه حتى يبرد مزيان وندوزو نقطعو ان شاء الله. اخواتي من بعد ما الجاتو برد عليه الشوكولاط مزيان وشد. Une fois que le chocolat il a bien refroidi à température ambiante, maintenant on va passer à la coupe. غندوز الموس مزيان على الجناب باش يسهل عليا نحيد الاطار. Je vais passer le couteau sur les côtés pour me faciliter d'enlever le cadre. دابا غادي ندوز باش نقطع الكاطو ديالي. Et maintenant je vais commencer la coupe. بسم الله. ما بين تقطيعه وتقطيعه نحاول نقي الموس ندوزو في الماء سخون ونقيه. faut nettoyer le couteau à chaque fois qu'on coupe. Je le passe dans l'eau chaude et je nettoie. غادي نكمل تقطيع الكاطو ديالي ونوريكم ان شاء الله كيفاش غادي يجي. Je vais terminer la coupe et après je vous montre le résultat. Voilà nos gâteaux une fois finis. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Je vous montre de près. Le visuel il est là. J'espère que vous essayez cette recette chez vous. Si vous suivez les étapes de A à Z, vous allez les réussir et même mieux que ça. Moi je vous dis à bientôt avec une nouvelle recette et une nouvelle vidéo. اخواتي من بعد ما كملت الحلوه ديالي ها هي غنوريكم عن قرب. كتجي رائعه الا تبعتوا المراحل من الاول حتى الاخر غادي تنجح معكم واحسن كاع من هكا. انا كنقول لكم ان شاء الله الى الملتقى مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.